बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम है जी ज़हूर डोगर, आज़रबाईजान बाकू से, और मेरे साथ हैं जी जाहिद भाई। और आज हम जा रहे हैं जी सदरक। फर्स्ट हम जाएंगे बीना बाज़ार, उसके बाद जाएंगे सदरक। और मेरे साथ जैद भाई हैं और इनसे इनके व्यू पूछेंगे। भाईजान जो हैं वो सऊदी अरेबिया से आए हैं, उन्होंने क्या डिफरेंस यहाँ पर देखा, वहाँ पर जो हम कपड़ा वगैरह देखेंगे, जो वहाँ की जो जो भी चीज़ें हैं, जो प्राइस इन्होंने देखी, वहाँ के हालात कैसे थे, उन पर मज़ीद इनके व्यूज़ लेंगे कि इन्होंने उनके मतलब ये क्या सोचते हैं। जो इनसे ही और भी कुछ चीज़ें पूछेंगे कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर एक्सपेंसिव हैं या सस्ती हैं। पाकिस्तानियों को, एक दूसरे कंट्री के जो लोग हैं, उनको ऐसे बिज़नेस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जी जैद भाई, क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हूर भाई, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बस अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक मार्केट का विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे गारमेंट्स वगैरह और लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात के आइटम वगैरह जो है ना वहाँ पे जी जी सेल होते हैं। तो हम जाके देखते हैं कि इस मार्केट की नोयत क्या है और किस नोयत का जो है ना ज़रूरत हो या रोज़मर्रा का जो है ना वहाँ पे यानी सामान मुहैया है, और उसके प्राइस क्या हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। यस उसको हम कंपेयर करेंगे अपने मुल्कों के साथ या पाकिस्तान के साथ। तो ये जी जो हम पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे हमें क्या क्वालिटी मिलती है। जी। और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता जाऊँगा सर, आपने उनके जवाब देने हैं। जी जी क्योंकि बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं जी अज़रबैजान का। आपको वेदर कैसा लग रहा है जी अब? असल में अज़रबैजान का वेदर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। जी जी और यानी अगर यहाँ पे सर्दी है तो भी बर्दाश्त होती है और बंदा उसको एंजॉय कर सकता है। ऐसे नहीं है कि वो रह नहीं सकता उसमें। जी जी बहुत यानी मौसम को आप एंजॉय कर सकते हैं जब सर्दी हो, या वहाँ पे अगर बर्फ़ तो अभी तक हमने नहीं देखी, लेकिन अभी फ़िलहाल सर्दी देख रहे हैं। सर्दी देख रहे हैं। तो ये है कि मैंने एक नॉर्मल सी जैकेट पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है। तो मुझे सर्दी लग रही है, लेकिन मुझे यानी ऐसे फील हो रहा है कि मुझे तंग नहीं कर रही। तंग नहीं कर रही। अभी हाँ सर्दी आएगी, लेकिन आप जब हम प्राइस का डिफरेंस देखेंगे या आप इसको किसी लाइक सऊदीया से कंपैरिजन करोगे, एक चीज़ का कंपैरिजन करोगे, इसके वेदर का कंपैरिजन करो सर उसके साथ, सऊदीया सऊदीया के के साथ। हाँ साथ एक्चुअल सऊदीया में जो मौसम है ना वहाँ पे मौसम है गर्म। हाँ हाँ। एक तो अगर वहाँ पे अगर आप जैसे हम यहाँ पे घूम फिर रहे हैं ना, जी जी। तो इतना वहाँ आप घूम फिरोगे ना तो आप पसीने पसीने हो जाओगे, बल्कि भीग जाओगे। हाँ हाँ। वहाँ ये यहाँ और वहाँ के वेदर में फ़र्क है। वहाँ ये है, फॉर एग्जांपल आप किसी मार्केट में जाओगे तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपने एसी यूज़ करना है गाड़ी में। ओके। अगर गाड़ी से निकलोगे तो आप सोचोगे कि यार ये गाड़ी पार्किंग में खड़ी करूँ, जल्दी मार्केट में घुस जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मार्केटें भी एयर कंडीशन होती हैं। हाँ हाँ। तो वहाँ के और यहाँ के मुताबिक ये है कि आप यहाँ पे सपोज़ जितना भी घूम फिर रहे हैं वो जी। गर्मी वाला सीन नहीं है कि आपको तंग करे। और ओके। दूसरा, यहाँ मार्केटें भी देखेंगे कि यहाँ पे एयर कंडीशन यहाँ है पर या नहीं। आपने एक चीज़ जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगी कि आपको यहाँ पर वॉक करने का मौका मिला है सर। हाँ, ये बात ज़बरदस्त है। मैं जब सऊदीया में होता हूँ ना, पता है जी क्या होता है, वहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ गाड़ी। जी जी ठीक है ना। अब जहाँ भी जाना होता है गाड़ी है। जी। अब जहाँ से कुछ ख़रीदना होता है वो मॉल छोटे छोटे, यानी इतना होता है कि उसमें इतनी वाक नहीं होती जितनी हम यहाँ करते हाँ हैं। हाँ और हाँ वहाँ मेरी ये हालत, यकीन मानो, मेरे घुटने दर्द करते थे। अगर मैं इतनी वाक वहाँ करता हाँ हाँ। तो मेरे घुटने पाँव भी दर्द करते हैं। जी तो यहाँ पे जब से मैं आया हूँ और मैं जब से यहाँ वॉक कर रहा हूँ ना, जी जी तो पता है वो मेरे घुटनों के दर्द ख़त्म हो गए और ऐसे हो गए मुझे में जान आ गई है, मैं जवान हो गया हूँ। जी। यहाँ पर तो असल यहाँ में पे एक ये बेनिफिट है कि आप यहाँ पे वॉक करते हैं, सिटी में वॉक करते हैं, और आप बहुत कुछ यानी इंजॉय भी करते हैं, देखते भी हैं साथ साथ। जी तो चलो आप देखते हैं, मार्केट देखेंगे जी कि जी। मार्केट में क्या मार्केट है। में क्या है ये जो देखते हैं। और ये अब हम कहाँ पर पहुँचे हैं सर? इस बाज़ार का नाम है जी बीना बीना बाज़ार। बाजार, और अच्छा। अज़रबैजान में सर दो मेन जो हैं होलसेल की मार्केटें हैं, एक है बीना जी और एक है सदरक बाज़ार। और हमने जब ये तरगोवा से, जहाँ से हम गए हैं, हमने बस ली थी 125 नंबर। ये हमें लेकर गई है बीना बाज़ार। अब बस से हम उतर कर अब हम बीना बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। वेदर को भी इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ही वॉक भी कर रहे हैं।
ठीक है सर, बाकी पर आप जो है कपड़े की क्वालिटी वो हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। मैं तो वो आपको बता सकता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैंने अजरबैजान से रिलेटेड है। और मैं असल में सर ये जो है ना कपड़े का जो काम होता है, हर एक फील्ड होती है सर, हर बंदा का उस पर कमान नहीं होती। जैसे कि मैं कुछ और काम करता हूँ, मैं उसको बेहतर जानता हूँ। आपकी इस पर अच्छा क्या कहते हैं नॉलेज है, वो मैंने देखा था जब मैं आपके साथ वहाँ पर घूम रहा था। तो ये जो सर बीना बाज़ार है ना, ये 2 दिन यहाँ पर रश होता है। मोस्टली जो ज़्यादातर होता है वो हफ्ते को और इतवार को होता है, क्योंकि हफ्ते इतवार को मोस्टली जो दफातर होते हैं अजरबैजान में छुट्टी होती है, और लोग जो जाते हैं सदरक और बीना में। ये होल सेल की मार्केट है, वहाँ पर परचून का भी काम होता है। यानी कुछ रिटेल में सेल चीज़ें होती हैं और कुछ होल सेल में चीज़ें सॉरी लोग कुछ होल सेल वाले भी वहीं पे जाते हैं, और जो परचून वाले होते हैं या रिटेल वाले भी होते हैं वो भी वहाँ पर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। अभी ये वेदर भी है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, अभी सर्दी कम है, सर्दी ज़्यादा भी आनी है, तो उसके लिए लोग ज़्यादा थोड़े से कपड़े बाय कर रहे हैं, क्योंकि अभी टोटल कपड़े चेंज हो जाएंगे। अजरबैजान की एक और बात सर बताता चलूँ आपको, ये जो कपड़े का काम करना चाहते हैं कि अजरबैजान में सर्दियों में डार्क कलर पहना जाता है। जैसे मैंने जो पैंट पहनी हुई है ये इस मौसम की नहीं है, ये मेरी ड्रेसिंग गर्मियों की है। यहाँ पर लाइट कलर यूज़ होता है गर्मियों में, और वाइट शर्ट मोस्टली यूज़ होती है। और सर्दियों में ब्लैक कलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि जितना डार्क होगा वो सर्दी को उतना ही, यानी कि सर्दी इस अजरबैजान में लाइक करते हैं ये। और ये जो बीना है ना सर, बीना बीना छोटा है सदरक की निस्बत। यहाँ पर एक गली है अगर शूज़ की, दूसरी गली खिलौनों की है, तीसरी ये। और सदरक में तो ऐसे है कि उसका ब्लाक जो है ना, एक ब्लाक कपड़ों का है, एक ब्लाक जूतों का है, और एक ब्लाक खिलौनों का। ये वो मुख्तलिफ ब्लाक बने हुए, यानी हर चीज़ का अलग अलग ब्लाक है, और उसी ब्लॉक में वही चीज़ें मिलेंगी जी, एक ही नोयत की मिलेंगी। ये खिलौने तो खिलौने मिलेंगे, शूज़ हैं तो शूज़ मिलेंगे, अगर गारमेंट्स हैं तो गारमेंट्स मिलेंगे। ठीक ठीक ठीक। चलो देखते हैं, अभी हम तो वैसे ही उसी तरफ जा रहे हैं, कहाँ से शुरू करेंगे तो अभी जाके देखेंगे कि हमारे सामने कौन सी चीज़ें आ रही हैं, तो इस हिसाब से जो है ना उसकी एवोल्यूशन आपने करेंगे। एक और यहाँ पर सर देखा कि यहाँ पर ना सर जो लोग हैं ना, इतने वो क्या कहते हैं, किसी को अपने वो लाठी पे चलते नहीं देखा हो। नहीं नहीं, वो भाई ये छोड़े, वो जो हम गए थे कॉर्निश पे, समंदर साइड पे, 80 साल की बूढ़ी थी, उसको मैं जो है ना बिल्कुल ऐसे देख रहा था, वो वॉक कर रही थी कि बिल्कुल वो बूढ़ी नहीं है। जी जी, ऐसे यहाँ के बूढ़ियों को नहीं, एक नहीं बूढ़ियों को देखा है कि माशाल्लाह वो बहुत सेहतमंद है और बहुत सही ठीक ठाक जा रही है, वो मतलब है कोई सपोर्ट भी यहाँ नहीं पर कर रही। यानी कि सेहत का जो लाइफ का स्टैंडर्ड है ज़बरदस्त है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जिनका जो फूड है वो ज़बरदस्त है। हाँ, एक तो फूड यहाँ पर नेचुरल है, हाँ। और यहाँ पे कोई मतलब है ये जो हम लोग मसाले खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये लोग इतने इसके शौकीन नहीं है, लेकिन इनके खाने अच्छे होते हैं जी। लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें डाली जाती है, एक तो वो प्योर होती हैं, जी जी, और दूसरा उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ये स्पाइसेस वगैरह नहीं होती, स्पाइसेस, तो वो दिल पे बोझ भी नहीं करती। जी जी। तो ये इनके सेहत का राज है कि ये वॉक करते हैं, और दूसरा जो है ना वॉक इसलिए करते हैं कि वो मौसम ऐसे होता है कि उसको सर अभी ये मैं तंग नहीं करते, वॉक तंग नहीं करता है। जी सर, सॉरी आप वीडियो की तरफ आते हैं। ठीक है, ये जो शूज़ थे पीछे हमने देखे, ये शूज़ वाली मार्केट थी, ठीक है। और उसमें मैं एक दुकान में गया हूँ और उससे मैंने शूज़ पूछे तो वो बोलता है कि ये सारा बंडल बेचते हैं, हम एक शूज़ नहीं बेच रहे, कि ये होलसेल वाला काम, होलसेल का काम है। सही है, बिल्कुल सही है। अभी जाएंगे आगे इंशाल्लाह, हम वो क्वालिटीज़ वगैरह भी चेक करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो देखेंगे कि यहाँ पे किस क्वालिटी के यानी शूज़ वगैरह अवेलेबल हैं, क्योंकि ये जो मोस्टली जो रश है ना सर वो होता है सदरक में। बीना बाज़ार थोड़ा उससे छोटा बाज़ार है, यहाँ पर भी लोग हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं है जितने लोग सदरक में होते हैं। वैसे जैसे हम आ रहे थे रास्ते में, लोगों ने बहुत सारे यानी शॉपिंग करके बहुत सारे शॉपर रखे हुए थे, तो वो जगह जगह से यानी परचेज़ करते हैं, शूज़ परचेज़ कर लेते हैं, गारमेंट परचेज़ कर लेते हैं, तो वो जाके एक जगह पे रखते हैं जी। तो एक बंदा उसके साथ खड़ा होता है, बाकी शॉपिंग करके लाके वहीं जमा करते रहते हैं। नहीं, शॉपिंग तो होती है यहाँ जी सर, वो ऐसे ही है ना, क्योंकि यहाँ पर जो अभी ये जो सिटी में जितनी भी मेट्रो स्टेशन है, हर मेट्रो स्टेशन पे छोटी छोटी दुकानें बनी हुई बिल्कुल हैं, देखिए मैंने, ठीक है। और ये सारे सामान सदरक से बाय करके लाते हैं। हाँ, यहाँ से वहीं शिफ्ट होता है ये, क्योंकि होल सेल है ना, तो यहाँ से खरीद के फिर वो अपनी दुकानों में लेके जाते हैं। जी,
ابھی یہ آپ نے دیکھا تھا جو جیکٹ، تو آپ کو کیسا فیل ہوا تھا؟ میں ابھی جو جیکٹ دیکھ رہا ہوں ہاں نا، یہ ایک ڈیزائن ہے ہاں، لیکن کپڑے کی کوالٹی بالکل لو ہے. یعنی سلائی میں فینسی ہے، فینسی ہے، ہاں، کپڑے میں فینسی لک نہیں. میں بھی فینسی ہے، ویئرنگ میں بھی فینسی ہے، لیکن کوالٹی اس کی ایسی ہے کہ وہ لو ہے. لو ہے. اور اس کا سر ہم نے وہ ایک بندے سے ڈسکس بھی کیا تھا، کوالٹی لو رہنے کا مطلب بھی یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ باہر سے ایکسپورٹ کرتا ہے کوئی چیز، یعنی کہ لائک جو برانڈ کی چیزیں لاتا ہے وہ تو الگ رہے گی، کوئی اچھے کپڑا بھی لاتا ہے تو اس نے ایک جو اس کا ہوتا ہے ایئرپورٹ کا ٹیکس ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں سر جو چیزیں آتی ہے؟ ہاں، وہ بات یہ ہے کہ میں نے جب اس سے یہ پوچھا کہ بھائی یہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو برانڈ ہے نا، یہاں پہ کچھ لوکل بنتے ہیں، ہاں ہاں کچھ ترکی سے بنوا کے لاتے ہیں اور کچھ چائنا سے بنوا کے لاتے ہیں. یہ لوگ اتنا مطلب اس حساب سے بیچتے ہیں کہ یہ لوگ افورڈ کر سکیں. جی جی. اور میں نے اس ایک نے چیز بتایا، اور بھی چیز، ہاں، میں نے اس کو کہا یا برانڈ کیوں مجھے نظر نہیں آ رہے، تو اس نے مجھے کہا کہ برانڈ جو ہے نا وہ انہوں نے پہلے تو تھا سال پہلے، ہاں ہاں لیکن اب جو ہے نا انہوں نے وہ برانڈ بند کر دیا ہے. ہاں، اس لیے وہ برانڈ کی چیزیں یہاں پہ نہیں آتی، اور یہ جو یہاں پہ لوکل ہیں اور یا ترکی ہے یا پاکستان سے بھی آنے دیتے ہیں، پاکستان کی بھی جو یہ گارمنٹس یہاں پسند کرتے ہیں. جی جی یہ میں نے نوٹ کیا کہ پاکستان کا برانڈ یہ آنے دیتے ہیں. جی جی. اور یہ آپ نے سنا ایک بھائی سے ہم بات کر رہے تھے، اظہری سے بات کر رہے، آذربائیجان کا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ترکی اور آذربائیجان اور پاکستان یہ بھائی بھائی ہیں. بھائی بھائی تو پاکستان کی اشیاء کو یہ پسند بھی کرتے ہیں، چاہے گارمنٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو. جیسے پاکستان کا چاول یہ پسند کرتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے. جی جی بالکل. اسی طرح پاکستان کے گارمنٹ بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں. جی جی. ابھی آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم نے یہاں پر جو شرٹ کی قیمت پوچھی تھی، آپ کو پتا کتنے کی تھی؟ 35 منات کی. ہاں، 35 منات کی. اور جب میں نے دیکھی میں نے تو میں 10 منات پہ بھی نہیں لوں گا. میں 10 منات میں بھی نہیں لوں گا. یہ ٹریک سوٹ جو ہے نا، یہ پیراشوٹ ٹائپ کے بنے ہوئے سر، اس کے 95 منات وہ بتا رہا تھا. جی. اور ابھی یہ جو ہے یہ ان کی مہنگے ہونے کی وجہ بھی ایک جو مجھے سمجھ آ رہی تھی، اگر کوئی بندہ کسی کنٹری سے کوئی چیز امپورٹ کرتا ہے آذربائیجان میں، پہلے تو وہ ڈیوٹی دیتا ہے. بالکل 36% انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی کسی بھی کنٹری سے کوئی بھی گارمنٹس آئیں گے جو ان کے گورنمنٹ نے الاؤ کیے جی جی وہی برانڈ آئیں گے. اس کے علاوہ جو برانڈ ہے نا، جیسے کہ ایڈیڈاس ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ یہ الاؤ نہیں کرتے ہیں. وہ تو سر الگ بات رہے گی. اب یہ ہے کہ آپ نے ڈیوٹی بھی پے کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک دکان لی، دکان کا جو رینٹ ہے اس کا بھی ٹیکس آپ نے پے کرنا. اس کا ٹوٹل رینٹ کا جو ہے نا وہ اس کا بھی ٹیکس لیں گے، 14% لیں گے. اس کے علاوہ جو آپ نے اپنی انکم کرنی اس کا 2% بھی ٹیکس دینا اس کا بھی ٹیکس دینا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک بندہ رکھ لیا کام کرنے کے لیے، اس کی تنخواہ کا 25% بھی آپ نے ٹیکس دینا ہے. بالکل. تو اس وجہ سے یہ ریٹ مجھے زیادہ لگتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ ریٹ آئی ہے. ہاں، اس کیونکہ وجہ سے اس طرح تو یہ 50-60% پہ تو یہ سارے ٹیکسز پہنچ رہے ہیں. بالکل. تو بس یہ اس کی مین وجہ ہے کہ یہ ٹیکسز زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے گارمنٹس کے، ان کے جوتوں کے، یا ان جو بھی آئٹم جو اس مارکیٹ میں جو میں دیکھ رہا ہوں نا، تو قیمتیں زیادہ ہونے کی مین وجہ یہی ہے. جی. ابھی یہ یہاں پر یہ جو میں جو دیکھ رہا ہوں، یہ اس نے مجھے 20 منات کی بتائی تھی، لیکن کپڑا اتنا وہ خاص نہیں تھا. بالکل بالکل خاص کپڑا نہیں تھا، لیکن لک اچھا تھا. لک دیتی ہے، پہنو گے لک دیتی ہے، لیکن بعد میں کتنے عرصہ یہ ایک سیزن چلتی ہے، 2 چلتی ہے. اور دوسرا یہ اتنی گرم ہے بھی یہ نہیں جتنی آپ فیل کرنا چاہتے ہو، یہ بھی نہیں ہے. ہاں، وہ بھی اتنا وہ نہیں ہے جتنی یہاں پہ سردی ہوگی نا، یا سردی کا مزید سیزن آ رہا ہے، تو اس کے لحاظ سے وہ جو ہے نا آپ کو ڈبل پہننا پڑے گا، یہ بھی پہننا پڑے گا، جیکٹ بھی پہننی پڑے گی. یس. کیونکہ آذربائیجان میں سارے یہ باکو کی خصوصیت ہے کہ سردیوں میں یہاں پر بارش کے ساتھ تیز ہوا بھی چلتی ہے. ہاں، تو یہاں پیراشوٹ والا کپڑا یوز ہوگا. ہاں، پیراشوٹ والا کپڑا یوز ہوگا، اس کے علاوہ پھر ڈبل ٹرپل ہوگا، اور ہوا جو ہوتی کہیں سے بھی گھس سکتی. بالکل. اور پیراشوٹ ہوا گھسنے بھی نہیں دیتی، پانی بھی نہیں جاتا اندر. تو اس لیے میں یہاں زیادہ تر دیکھا ہے کہ جتنے جیکٹ ہوتے ہیں نا، جیکٹ وغیرہ اوپر پہننے کے، تو اس کے ساتھ تو ایک تو وہ کپڑا پیراشوٹ کو ہوتا ہے. جی جی. اور دوسرا اس کے ساتھ ٹوپی بھی ہوتی ہے. جی جی. جیسے میں نے پہنی ہے، آپ نے جیسے پہنی ہے. تو اس کا یہاں پہ رواج بھی زیادہ ہے، اسی وجہ سے کہ یہاں بارش ہوتی ہے تو پھر یہ لوگ ٹوپی لینی پڑتی ہے، ایکسٹرا جیکٹ پہنتے ہیں بارشوں میں. یس. اور نارمل جو دیکھا ہے لوگ جو ہے نا یہاں پہ یعنی بنین بھی پہنتے ہیں. جی جی.
ہاں، اور اس کے اوپر پھر جاکٹ پہن لیتے ہیں. جی جی ایسے ہی ہے. اور سردیوں میں یہاں پر فل بازو شرٹ چلتی ہاں، ہے. فل بازو، جتنی ہاں، بھی بالکل. ہم اپنے مارکیٹ میں بھی مال دیکھا ہے فل بازو تھی. جیسے ابھی میں آیا ہوں، میں جو بھی اپنے کپڑے لائے ہوں میں فل بازی لائے ہوں، اور ہاں جو وہ یعنی شرٹ سے نیچے ہم پہنتے ہیں نا جی جو جی. بنین، وہ بھی آپ نے بازو مجھ سے والی. پوچھا تھا کہ میں آ رہا ہوں میں کیسے کپڑے لاؤں گا. ہاں، میں نے آپ کو بولا تھا سردی ہے سردی والی بالکل لانا. بالکل وہی ابھی لائے آپ ہیں. ہم جب صدرک ہاں میں یا بینا بازار میں گئے تھوڑا سا اوپن مال تھا, کتنی ٹھنڈی ہوا تھی. ہاں، مجھے جو سر پہ ہوا لگ رہی تھی، ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو میں نے ایک جو ہے نا گرم ٹوپی بھی لائی ٹوپی بھی تھی، لائی تھی تو وہ میں نے نکال کے پہن لی، دوسری اتار دی. دوسری اتار تو اس سے جو ہو گیا بس مجھے پھر آپ صحیح. صدرک جب ہم صدرک کی ویڈیو بنائیں گے اس پہ ان کو نظر آئے گی وہ والی ٹوپی. ابھی تو بالکل ہم بالکل ابھی تو نہیں پہنی ہوئی، وہ پھر انشاءاللہ آگے وہ دیکھ لیں گے. جی جی سر یہ ہے سر. اور اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی تھی, آپ وہ جو باہر ڈبے دیکھ رہے تھے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کی ہاں، زیادہ انٹیلیجنٹ وہاں ہے. پہ میں نے ابھی وہ شاید ویڈیو میں آئے گا. جی ویڈیو میں آئے گا تو پھر اس وقت اس کی میں بتاؤں گا اس کے بارے میں کہ ہاں میں نے کیوں دیکھے تھے. جی جی آپ ویسے بتا دیں ویڈیو میں دیکھ لیں, شاید وہ نکل نہ جائے بات. اچھا، ایکچولی وہ یعنی ایک سٹور تھا ہاں جہاں پہ یعنی شوز تھے، جیسے ہم کہتے ہیں اسپورٹ شوز اور نارمل ویئرنگ شوز ہوتے ہیں جو کپڑوں کے ساتھ پینٹ کے ساتھ بھی پہنے جاتے ہیں، اور کچھ اسپورٹس کے تھے. ہاں تو وہاں پہ باہر ڈبے پڑے تھے. میں نے کہا یار یہ کہاں کی مینوفیکچرنگ ہے، ترکی کی ہے پتہ نہیں کہاں کی ہے. جب میں نے اس کے وہ جو کارٹن وغیرہ دیکھے اس پہ اسٹکر لگے تھے، اس پہ چائنیز زبان لکھی تھی. تو میں نے جب وہ چائنیز زبان دیکھی اور اندر وہ میں نے شوز دیکھے، میں نے پھر فیل کر لیا کہ یار یہ اتنی لو کوالٹی کا ہے. یعنی کہ موسٹلی سامان یہاں پر چائنا کا ہاں، ہے. چائنا کے بھی آتا. ٹھیک ہے سر. باقی لگتا ہے ویڈیو میں وہ نہیں آیا وہ جو آپ نے دیکھا, لیکن یہ یہاں پر سامان جو موسٹلی ہے وہ چائنا کا ہے. چائنا کا بھی اور ترکی کا, پاکستان کا. دعاؤں میں یاد رکھنا سر. اللہ حافظ.